अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जाली डिग्री केस में कराची यूनिवर्सिटी का जवाब और हायर एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश कर दी गई है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये केस कई वजूहात की बुनियाद के ऊपर तवज्जो का मरकज़ है, क्योंकि इसी तरह का एक केस कराची की जो सिंध हाई कोर्ट है वहाँ पर ज़ेर समात है। ये जो जज साहब इस केस की समात कर रहे हैं, उनके खिलाफ यही जज साहब जो हैं यानी तारिक महमूद जहांगीरी साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर जज साहिबान, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में उनके खिलाफ केस भी दायर कर रखा है। लिहाजा ये जो सारे का सारा मामला है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अलबत्ता ये रिट ऑफ को वारंटो जो कि लाहौर के मारूफ वकील जनाब मियाँ दाऊद एडवोकेट की तरफ से दायर की गई थी, इसकी जो समात है वो अब होना है। और अलबत्ता ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और ये रिपोर्ट जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अदालती सफ़र के हवाले से तयन करेगी कि क्या वो अपना अदालती सफ़र जारी रखेंगे बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, या इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उनके ओहदे से हटा देगी। इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो रिपोर्ट्स हैं जो पेश की गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू, इसकी चंद तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले बात करते हैं कराची यूनिवर्सिटी की। कराची यूनिवर्सिटी का जो जवाब है उसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूख करने की जो वजूहात हैं वो बयान की गई हैं। जामिया कराची ने जवाब में मौक़िफ़ अपनाया है कि 1989 में तारिक महमूद पर अनफेयर मीन्स कमेटी ने 3 साल की पाबंदी आयद की थी, क्योंकि उन्होंने इम्तहानात के दौरान जो नकल है और नकल करने के जो इल्ज़ाम है उनके ऊपर साबित हो गया था और नकल करने के इल्ज़ाम के ऊपर अनफेयर मीन्स का केस उनके ऊपर बनाया गया था। इसके साथ साथ इस बात का जिक्र किया गया है कि कमेटी ने नकल करने और एग्जामिनर को धमकियां देने का इल्ज़ाम साबित होने पर 3 साल की पाबंदी लगाई थी। यूनिवर्सिटी के 1989 के फैसले के तहत तारिक महमूद 1992 में दोबारा इम्तहान देने के अहल थे। पाबंदी के खिलाफ तालिब इल्म तारिक महमूद ने डिग्री हासिल करने के लिए 1990 का जाली इनरोलमेंट फॉर्म को इस्तेमाल किया, जिस पर तारिक महमूद ने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज की जाली मोहर इस्तेमाल की। कराची यूनिवर्सिटी ने जवाब में बताया कि तारिक महमूद की डिग्री पर इनरोलमेंट नंबर 5968/87 दर्ज है, जो कि एक और स्टूडेंट जिसका नाम इम्तियाज अहमद था को अलॉट हुआ था। जस्टिस तारिक महमूद ने 1990 में LLB पार्ट 2 के लिए भी 7184/87 इनरोलमेंट नंबर जालसाजी से हासिल किया। नाम और इनरोलमेंट नंबर बदल बदल कर मार्कशीट्स और डिग्री को हासिल किया। जवाब में मजीद कहा गया है कि शहरी इरफान मज़र ने 23 मई 2024 को जस्टिस तारिक महमूद की डिग्री की तस्दीक के लिए दरख्वास्त दी थी। शहरी की दरख्वास्त के रद्द-ए-अमल में यूनिवर्सिटी ने दोबारा दोनों इनरोलमेंट नंबरों की जांच पड़ताल की। कंट्रोलर एग्जामिनेशन ने दोहरे इनरोलमेंट नंबर्स को नामुमकिन करार देते हुए डिग्री और मार्कशीट को गलत करार दिया। कराची यूनिवर्सिटी के जवाब में बताया गया है कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 जुलाई 2024 को बजरिया ईमेल कंट्रोलर एग्जामिनेशन के लेटर की तस्दीक मांगी। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के ईमेल के जवाब में यूनिवर्सिटी ने डिग्री को गलत करार देने के मरासले की तस्दीक की। प्रिंसिपल इस्लामिया कॉलेज ने तस्दीक की कि तारिक महमूद 1984 से 1991 तक कभी भी कॉलेज के तालिब इल्म नहीं रहे। ये जो इंकिशाफ कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया है ये इससे पहले भी मंजरे आम पर आ चुका है और इन्हीं जो मौक़िफ़ है कराची यूनिवर्सिटी का, वो ना सिर्फ ये जो कराची यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट है उसमें भी ज़ेर बहस आया था, बल्कि उसके बाद ये तमाम की तमाम तफसीलात जो खतूत लिखे गए थे, खतूत का जो जवाब आया था, इम्तियाज़ अहमद और दीगर जो तमाम चीज़ें हैं वो मंजर आम पर आ चुकी थी और इसी वजह से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ऊपर इस्तीफ़ा देने का दबाव बढ़ रहा था। इस्तीफ़ा देने की बजाय जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से काम करने से रोका गया तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया और उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तनाई हासिल किया, जो कि अभी तक मौजूद है। इसी दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ जनाब मियाँ दाऊद एडवोकेट की तरफ से सुप्रीम ये जो जुडिशल काउंसिल है उसमें भी एक रेफरेंस को दायर किया गया था और वो रेफरेंस इस वक्त भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूबरू ज़ेर समात
سماعت ہے اور اس کے اوپر بھی ابتدائی انکوائری مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جناب جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، ان کی تقرری اور ان کی سینیورٹی کے خلاف جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس اعجاز اسحاق خان، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سمن رفت، یہ آلریڈی انہوں نے جب پہلے کانسٹیٹیوشنل بینچ تھا اس کے روبرو اس تقرری کو چیلنج کیا تھا اور وہاں سے جو ان کی ریٹ پٹیشن تھی وہ خارج کر دی گئی تھی۔ اب وہ اپیل پر بھی ہیں اور مختلف جو ایشوز ہیں اس وقت سینیورٹی کو لے کر اور جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو لے کر وہ سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سامنے موجود ہیں، لہٰذا یہ ایک عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پک چکی ہے۔ البتہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کے حوالے سے یہ جو رپورٹ جامعہ کراچی کی طرف سے سامنے آئی ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل بھی ہے، اور اب چونکہ باضابطہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو رپورٹ جمع کراتے ہوئے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کو کراچی یونیورسٹی اور اسلامیہ کالج جہاں کے وہ طالب علم رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، دونوں نے ان کے موقف کو قطعی طور پر رد کر دیا ہے۔ اب اس موقف کے رد ہونے کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری کا اپنے عہدے پر قائم رہنا مجھے بہت ہی زیادہ مشکل نظر آتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو تسلیم کریں یا اس کیس کو کورٹ آف دی لاء میں کنٹیسٹ کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس بینچ کے روبرو، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کیس کی سماعت کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر کے حکم امتناع حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور حکم امتناع لینے کے بعد یہ جو معاملہ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ البتہ ایچ ای سی نے بھی رپورٹ جو ہے یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اپنی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سبمٹ کر دی ہے، اور اس رپورٹ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا یہ ماننا ہے کہ یونیورسٹی کے انتظامی معاملات میں ایچ ای سی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ موجودہ ریٹ پٹیشن مکمل طور پر کراچی یونیورسٹی کا داخلی معاملہ ہے اور یونیورسٹی کی اپنی اتھارٹیز ڈگری جاری کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اس حوالے سے ڈگری کے اجراء میں ایچ ای سی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے اپنی رپورٹ میں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کبھی ہائر ایجوکیشن کے سامنے تصدیق کے لیے پیش ہی نہیں کی گئی، اور ڈگری کی تصدیق سے متعلق نہ ہی کوئی درخواست ایچ ای سی کے پاس زیر التوا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نہ تو ڈگری جاری کرتا ہے اور نہ ہی اسے منظور کرتا ہے۔ ایچ ای سی ڈگری کی تصدیق کرتا ہے اور ایسی کسی ڈگری کی تصدیق نہیں کر سکتا جو متعلقہ یونیورسٹی یا اعلیٰ تعلیمی ادارے کے تحت تسلیم شدہ نہ ہو۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اس صورتحال میں اس کیس سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اب یہ جو رپورٹس ہیں ان کے سبمٹ ہونے کے بعد جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا جو عدالتی سفر ہے وہ مجھے بہت ہی زیادہ مشکل لگتا ہے آگے بڑھنا، اور یہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالتی تاریخ کا ایک اور بڑا واقعہ ہمارے سامنے آنے جا رہا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا اس کے اوپر کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔